ओम शांति। मोर लौकिक नाम विके प्रसन्न। मोर सौभाग्य बाबा श्रीमत चली पूर्व मु भक्ति मार्ग करी सब बेले वासुदेव मंदिर जाए एवं हनुमान चालीसा करे किंतु टी शांति मिले मु खोजुली जहाँ आज तक मु पाई जाइए। यही जिनस पाइबार सौभाग्य होची मु गोटे चाकरी करी किडको ऑफिस रे। से समय आमर गोटे पिकनिक पड़ता। पिकनिक रे आमे हाराहारी 15-20 जन भाई जाइलु। से गाड़ी बस जावा भितर जड़े भाई बिके भाई आमर तांका भितर था मुझे जानी से बिके भाई बोली बाबा परिचय दे था एवं कहते आमर मेंढाशाला लक्ष्मीनारायण मंदिर ठी गोटे बिके भाई मुरली क्लास चली भाई माने चलतु शुणे भल लगुच। एपरिकी समस्त व्यक्तिगत हिसाब से कहले तुम्हें संतोष चल तुम अमक चल समक चल मत किंतु किसी कहले। से समय मो मन टी भारी दुख होता आ मु संभाली पार नी। कि समय पर नीरव रही भाई को पचारि भाई मुझे जापरि कि भाई कहले हाँ जापर किसी असुविधा ना। मत टे खुशी लगे मुझे जहाँ मोर सौभाग्य भाई कहले जावाई। तापर दिन से लक्ष्मीनारायण मंदिर को संध्या गली गला बेलू आमर दुई भौणी हेमा भौणी प्रतिमा भौणी क्लास करुँच। बसिली क्लास जाए पछरे बसिली मत भय लगु थाए जे अनुष्ठान कौन आर आर कौन अच्छी फिक्स अच्छी कि मेम्बरशिप अच्छी मुझे जानी कि पछरे जाए बसिली। मोरल क्लास सरला पर समस्त अनुभव पचराला। पचारा भितर मत पचारे मुझे कहली भौणी मुझे आज मत बहुत भल लगे मत भार खुशी लगुच शुणिकी ना सब आसो। मुझे हाँ भौणी आसबि। तापर ठार मु रेगुलर मोर क्लास करने को जाऊँगी एवं मत भी भल लगुच। मु चलवा सहित आमर परिवार मोर दुईटी झील से बाबा ज्ञान टी शुणेली और मोर जुगल मोर माँ मो समस्त को टी जनइली। समस्त आसती आश्रम को यही समय कहले बाहर सेंटर सब खोलिया। मु मोर विकल हेली प्रकृत मोर कौट सब रिलेसन अच्छा। मु भौणी की नहीं गली आम गाँ पाख पलाशपुर मो ससुर घर को मो मामू घर गंगपड़ा ये जोटी सब अच्छा हरिणाबड़ा जो मोर सब संपर्क अच्छा घर टी नहीं गली से बर्तमान समस्त सेंटर चली। बर्तमान सुधा से मोरल क्लास समस्त करुँच। बाबा पाई भारी खुशी समस्त अच्छा। आ मोर सबुठारु बड़ अनुभव है यही कोविड रे मते माने कोविड होता मो क्वारंटाइन रोली रहा भितर 2-3 दिन रही राति शोची प्रबल जर होता है। जर कंपुची ठीक राति 3टा हम मो स्वप्न देखुची जड़े ऊपर उड़ी उड़ी आस माँ रूप हसी हसिक आस उड़ी उड़ी आस मत देखी भय लगुच। मुँह पोति देली गोटे टेरेक चाहिए बोले कुआड़े जाऊँ बापा माँ देखला बेलू आसिकी उड़ी उड़ी हसी हसिक आसिक मो गोड़ तले छिड़ा हेले। कहले कौन कहीं शोचु मोर अनुमान मु शोची 18 नंबर रे मो आगे 50-60 अच्छा कहीं शोचु हसी हसिका। मुझे कहली मत कि कहते मोर प्रबल जर मत कि कहते ना जर जर हो ना उठ उठ कह जेन हनुमान गंधमार्द पर्वत को धरिकी उड़ीकी आसते से भाया मत धरिकी उड़ेकी नहीं आसिले। ठीक किसी समय पर मोर निद भांगीगला कहला बेलू तो मोर आखिर लुह आसी जाऊँगी। तापर मो अनुभव कली प्रकृति में सुस्थ हो पड़ी से प्रकृति में सुस्थ हो गली। मत घर को छाड़े आसिले आसला भौणी की कथा जनइली। भौणी एमती अनुभव बाबा जाकि मत ये मुझे भावी नी से बंचिकी आसबे मुझे भावी जाइए मोर जो भाया है मुझे घर को जीविनी बोधे मत कहीं बेलू बेले लगुच। तापर मुझे सुस्थ होली। सुस्थ होगापर भौणी की कथा कहली। भौणी से कहली नाई तुम्हें जो सेवा कर तुम आगू आउर सेवा करार अच्छी बाबा तुमको सब रिटर्न करके आणले तुम बहुत सेवा करार अच्छी। मु जान प्रकृति मोर सेवा करार अच्छी। जिते जहाँ भौणी कहते मुझे केवल नाई करें सबुद हाँ जिमारे एवं लौकिक मोर पेशा वकिलाती वकिलाती करने जाए। वकिलाती बहुत अनुभव अच्छी। मत बहुत बड़ बड़ केस को सीनियर जोटिकी माने छाड़े समस्ते टी रही जाते मत छाड़े
ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ତ ପାରିବିନି, ତଥାପି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିକି ଯାଏ। ୟାଦ କରି ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କାମ ନ ହେବା କାମ ଆଉ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ପାଖେ ନ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେନି, ସେ ମୋତେ ହସି ହସିକା ଡାକନ୍ତି, ଭାଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ବସାନ୍ତୁ, ବସ। ଆଉ ସେ କାମଟା ମୁଁ କରିକି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ କାମ କରିକି ଆସେ ସେ ଟେବୁଲରେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି, ତୁମେ ଯାଇକି କାମ କରିଦେଲ, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତା ସହିତ ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମର ସବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ପରିଚୟ ଦେଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଆମ ଡିଆର୍ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ମୁରଲି ପାଇବା ସହିତ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସାହ ଆସେ। ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେଣ୍ଟର ଆସିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କୁହନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଆମର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମେଣ୍ଢାଶାଳ ସେଣ୍ଟରରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ଆମର ସେଠି ସେଣ୍ଟର ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ କେମିତି ହେବ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇପଟେ ଯାଉଛି, ମୋ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ସେ ସେଠି ମୋତେ କିଛି କରେଇ ଦେଉନି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତୁମେ ଏଠି ଗୋଟେ ତୁମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ କର। ମୁଁ କହିଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ପାଇଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍କସନ୍ ଦରକାର, ସେମିତି କିଛି ଆସିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଗାଁର ମନୋଜ ଭାଇ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ଆମର ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ କରିବା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଲୋକ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଘର କରିବା ପାଇଁ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରିବା। ଭାଇ ଯାହାକୁ ପଚାରି ସେ ଭାଇ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଅଲଗା ଲୋକ ଭାଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇ ରହିଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରଠୁ ଘର ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭଲ ଆଶ୍ରମଟି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ଆଶ୍ରମଟି ତିଆରି ହେବାର। ଆଉ ସେଠିକି ବହୁତ ଆମର ଗାଁର ଏବଂ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଭାଇମାନେ ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ବାବାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ସେବା ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିକି କରିବେ ଏବଂ ଗାଁରେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆମର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ। ଭଉଣୀ ଆମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁବାର ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଡକେଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ମୁରଲି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଟୋଲି ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁଣୀ ଆମକୁ ଟୋଲି ବାଣ୍ଟିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଟୋଲି ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। ନା ବସ, ଏଇଠି ବସ, ତୁମେ ଟୋଲି ପାଇବ, ଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟୋଲି କ'ଣ, ସେଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଉଣୀ ବାବାଙ୍କର ବନା ହେଇଥିବା ଆମର କେକ୍ ହେରିକା ଆଣିକି ଦେଲେ ଏବଂ ପାଣି ଫାଷ୍ଟ ଆଣିକି ଦେଲେ। ସେଠୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ସାରିକି ଘରକୁ ଯାଉ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।